Good morning mga ka-YouTube, ni anapod ko karon para ipakita sa inyo kung unsaon ang pag-cleansing. Kabalo ko nga daghan kaayo tang nakaon nga mga fatty foods gikan sa Christmas o sa New Year. Karon mga ka-YouTube, kinahanglan nato i-cleanse ang atong lawas gikan sa atong mga unhealthy foods nga gipangkaon. Labi na nga daghan kaayo tagikaon ng mga karne, mga fatty foods ug mga sweets. Timing kaayo mga ka-YouTube, nga girigaluhan ko sa akong husband og bag-o nga juicer. Dugay na gyud ming nga juicer mga ka-YouTube. Pero since dili naman ga function og maayo ang among daan nga juicer, iya akong gipalitan og bag-o mga ka-YouTube. Ug karon nalipay kaayo ko kay naa na mi bag-o nga juicer. Timing kaayo kay kinahanglan kaayo namo ni karon. So naada ay tay mga lemons dinhi, ginger, carrot, pineapple ug cucumber. Karon ako na ning isulod sa juicer para maghimo na ta og juice. Dali ra kaayo ang proseso sa paghimo ani mga ka-YouTube. Ato lang hugasan og maayo ang mga prutas ug gulay. Pero kining akong gihimo, ang akong prutas dinhi is pinya lang. So dili na kinahanglan hugasan ang pinya. Tungod kay ato mang gihapong tanggalon ang iyahang panit ani. Ang ako rang gihugasan ani ang cucumber, ang lemon ug ang ginger, pati na pod ang carrot mga ka-YouTube. Pero wala na nako gipanitan ang carrot. Gihugasan lang nako siya og insakto. So makita nimo mga ka-YouTube, nag-separate ang iyahang juice sa mga panit sa gulay. Dali ra pod kaayo siya himuon mga ka-YouTube. Tan-awa mga ka-YouTube, naanay nakuha nako daghan nga juice gikan sa akong gi-juicing. Pwede pod ka maghimo og lain-lain nga klase sa prutas o gulay ani nga juicing mga ka-YouTube. Ikaw ang bahala kung unsa ang gusto nimo ipangbutang. Pero kami, maogyud ni ang among naandan nga combination sa gulay o sa prutas. Amuan ni siyang gaimnon kada buntag pag mata namo nga wala pay sulod ang among tiyan. Mas maayo gyud nga wala pay sulod ang atong tiyan bago ta mag-inom aning mga juices mga ka-YouTube. Kay para dili masayang ang atong gibuhat mga ka-YouTube ug matarong pud siyag absorb sa atong lawas. Kini di ayong gihimo na ako mga ka-YouTube. Daghan ni siya pero kini lang ang akong gipakita sa inyo. Kanunay gahimo ko og good for 3 to 5 days na mo nga consumption. Ako lang siyang ibutang sa mga gagmay nga botilya. Para pagkabuntag, dili na mi maghimo og juice mga ka-YouTube. Kuhaon na lang nako ang akong hinimo daan nga naa sa fridge nakabutang. Para diretso na namo imnon kada sayo sa buntag pag mata namo nga wala pa minamahaw. Importante kaayo sa atong lawas mga ka-YouTube. Nga mukaon ta og prutas ug gulay. Pero kining juicing technique, maayo pod ni siya sa mga tao nga dili mahilig mukaon sa prutas ug gulay. Ug tungod kay adlaw-adlaw dili man ta makakaon og prutas ug gulay mga ka-YouTube. So dako kaayog tabang ning juicing para everyday maka-intake gihapon ta sa prutas o gulay. Tungod gani sa kabisi sa atong schedules, usahay mga instant na lang ang atong pangkaunon. Diba mga ka-YouTube? Ug kanang atong mga ginapangluto, nga dali ra, grabe pud na sila og mga preservatives. Ang akong husband ug ang akong anak, dili pud sila mahilig mukaon og prutas o gulay mga ka-YouTube. Busa gahimo ko dinhi sa balay gyud og juicing. Labi na ang akong anak nga mas moinom siya og juice kaysa kaunon niya ang prutas. Ug di ara ang juice nga akong nahimo mga ka-YouTube. Gikan ni siya sa carrot, pineapple, ginger, lemon ug cucumber. Insakto kaayo nga fresh kaayo ni siya akong imnon karon sayo sa buntag. Happy drinking mga ka-YouTube!